हेलो सब। मालूमात और तज्जियाती सर्विस अब के साथ राब्ते में है। सिस्टम गुरु मार्केट्स। आइए कंपनी के बारे में आम मालूमात के साथ शुरू करते हैं। आइए हर एक इशारे को मजीद तफसील से देखते हैं। अगर ज़रूरी हो तो अब वीडियो को रोक सकते हैं। हम तंजीम के हर पैरामीटर पर एहतियात से गौर करने की तजवीज़ करते हैं। आइए अब कंपनी के बुनियादी इशारियों का तज्जिया करते हैं। डाइन ब्रांड्स ग्लोबल इंक टिकर DIN। ये जायज़ा 9 अप्रैल 2025 तक मालूमात का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया था। दर्जा बंदी के मुताबिक गुरु मार्केट्स कंपनी डाइन ब्रांड्स ग्लोबल इंक ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। पब्लिक केटरिंग मुकाबले में 56 तंजीमें हिस्सा ले रही हैं। ये बहुत नुमाइंदा है। हम वीडियो के नताइज की बुनियाद पर किए गए फैसले देखेंगे। ज़ेर बहस कंपनी का मजमूई नतीजा है 10 पॉइंट्स में से 6.5। ज़ैली ज़ुमरा का औसत नतीजा है 2.5 पॉइंट्स। अगर आप वसी पैमाने पर देखें तो आम तौर पर स्टॉक मार्केट में हम नोट कर सकते हैं कि अमरीकी स्टॉक मार्केट का मजमूई स्कोर 1.9 पॉइंट्स है। के लिए 6.5 पॉइंट्स के स्कोर के खिलाफ डाइन ब्रांड्स ग्लोबल इंक कंपनी के स्टॉक की कीमत की नकलो हरकत का मवाजना करना। डाइन ब्रांड्स ग्लोबल इंक और ज़ैली ज़ुमरा के हिस्स हम देखेंगे कि 12 माह में हिस्स डाइन ब्रांड्स ग्लोबल इंक मनफी 56.6% की हरकियात दिखाएं। ज़ैली ज़ुमरा में कीमतों में तब्दीली के खिलाफ 3.4%। ये वाज़े तौर पर किसी चीज़ की निशानदेही नहीं करता, लेकिन इस हकीकत को ज़हन में रखना ज़रूरी है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन डाइन ब्रांड्स ग्लोबल इंक $0.29 बिलियन है। $622 बिलियन के ज़ैली ज़ुमरा कैपिटलाइजेशन के साथ डाइन ब्रांड्स ग्लोबल इंक इसका हिस्सा 0.047% है और ये ज़ैली ज़ुमरा में बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन $21 बिलियन है और ज़ैली ज़ुमरा का कैपिटलाइजेशन $40 बिलियन है। डाइन ब्रांड्स ग्लोबल इंक 0.539% के हिस्सा की नुमाइंदगी करता है। मार्केट और बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन के ज़ेर कब्ज़ा हिस्स का मवाजना करते हुए हम दर्ज ज़ैल देखेंगे। शेयर करें। डाइन ब्रांड्स ग्लोबल इंक ज़ैली ज़ुमरा में एक्सचेंज वैल्यू का अंदाज़ा करते वक्त 0.047% है। किताब की कीमत 0.539% है। ये मार्केट वैल्यू के हिस्से से 1247% कम है। मार्केट में कंपनी के हिस्से का अंदाज़ा और ज़ैली ज़ुमरा के बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन खराब -1 पॉइंट। तज्जिया शदा तंजीम की कोई माली जिम्मेदारियां नहीं है। कंपनी के कर्ज की जिम्मेदारियों की सतह पर नतीजा बहुत अच्छा 2 पॉइंट्स। कंपनी की मार्केट कीमत और उसके मुनाफा का तनासुब 4.7 है। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत 27.3 है, जो ज़ैली ज़ुमरा के औसत से 83% कम है। ज़ैली ज़ुमरा की तंजीमों के मुकाबले में मुनाफा के इशारे के बदले कीमत का तयन बहुत अच्छा 2 पॉइंट। गुज़िश्ता 12 माह का मुनाफा $63 मिलियन था। अगले 12 माह के लिए मुतवक्के आमदनी $79 मिलियन होने की तवक्को है। ये मौजूदा अदाद व शुमार से 26.1% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में मुस्तकबिल के मुतवक्के मुनाफा के इशारे का अंदाज़ा अच्छा 0.5 पॉइंट। रेवेन्यू बैलेंस से कंपनी की कीमत 0.4 है। ज़ैली ज़ुमरा 2 में औसत, जो ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में 80% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में इशारे के मुकाबले में कंपनी की मार्केट वैल्यू का इसकी आमदनी के हिसाब से जायज़ा अच्छा 1 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $810 मिलियन थी। अगले 12 माह के लिए फॉरवर्ड रेवेन्यू $1020 मिलियन होने की तवक्को है।
جو کہ موجودہ اعداد و شمار سے 26% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کے فروخت کے اشارے کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ مارجن 7.7% ہے، جس کی ذیلی زمرہ میں اوسط 7.3% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 0.5% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں منافع کی تشخیص اچھا 0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 0.043% ہے، جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصہ سے 9% کم ہے۔ یہ کمپنی کی موجودہ زر مبادلہ کی قیمت کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈائن برانڈز گلوبل انک شاید دوبارہ تشخیص کی طرف۔ فی کمپنی ملازم مارکیٹ کیپٹل کی رقم $296,000 ہے اور ذیلی زمرہ میں $271,000 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 9.2% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم مارکیٹ کیپٹل کے حجم کا اندازہ قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ کمپنی کا فی فرد ملازم منافع $63,400 ہے۔ ذیلی زمرہ کے اوسط کے ساتھ $9,900 اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 538% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی فرد ملازم منافع کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کے فی فرد ملازم کی فروخت کا حصہ $819,000 ہے۔ ذیلی زمرہ میں $137,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 498% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم آمدنی میں حصہ کا تخمینہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ حصص مختصر ہیں 18.9%، ذیلی زمرہ اوسط 3.1% کے ساتھ۔ یہ ایک مختصر نچوڑ کی تشخیص ہے۔ تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 25% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈائن برانڈز گلوبل انک جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے RSI کی سطح 14 تقریباً 35% ہے۔ اوسطاً ذیلی زمرہ کی سیکیورٹیز کی قدر کمپنی کی سیکیورٹیز سے زیادہ ہے۔ ڈائن برانڈز گلوبل انک کمپنی کے اسٹاک کی موجودہ قیمت تقریباً $18.78 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $27.34 ہے۔ موجودہ تخمینہ اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کے درمیان فرق تقریباً 46% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر نظر ڈالیں، یہ سب کے لیے دستیاب ہے، لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل ان تمام فیصلوں پر مشتمل ہوتا ہے جو پہلے دیے گئے سیزن میں معلومات اور حوالہ جات کی تشخیص کے نظام کے ذریعے کیے گئے تھے۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور مفت ہے، پن شدہ کمنٹ میں لنک۔ کمپنی کے حصص کے تجزیہ کے نتیجے میں ڈائن برانڈز گلوبل انک حوالہ درجہ بندی کا نظام گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا جاتا ہے۔ $18.77 فی شیئر کی قیمت پر خرید آرڈر کھولیں۔ آرڈر کی وجہ سے کمپنی کی ایک نسبتاً زیادہ قیمت ہے، حقیقت یہ ہے کہ کھول دیا گیا تھا۔ کمپنی کی تشخیص تشخیصی ماڈل ایکیم کے انڈیکس کا استعمال کرتے ہوئے کی گئی تھی۔ ٹیک پرافٹ 21.06% ہے۔ سٹاپ نقصان 16.48% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں پھر سودا 9 مئی 2025 کو ٹریڈنگ کے اختتام پر آزادانہ طور پر بند ہو جاتا ہے۔ اس تاریخ سے پہلے آخری کام کے دن ٹکر SG ایک توازن فروخت آرڈر ہے۔ بیلنس آرڈر پر ویڈیو ہوگی اس چینل پر پہلے ہی شائع ہو چکی ہے۔
آرڈرز میں سے ایک کو بند کرتے وقت بنیادی توازن مخالف آرڈر خود بخود طے ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور معلومات اور حوالہ کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ گرو مارکیٹ